siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Terangnya mentari di gelapnya malam hari. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, Dia teman setia. Cu-cu-curu, 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 cu-cu-curu. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, Dia teman setia. Cu-cu-curu, 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 cu-cu-curu. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak.
God's story, the Bible. So part of God's story is about the Bible, and it goes like this. The Bible is no ordinary book. It's all about God and how much He loves us. Now, you might think the Bible's a big, long list of rules and names, but it's not. You might also think it's about a bunch of perfect people who always followed God's rules. But really, the Bible is a bunch of stories, poems, letters, and even songs that are all telling one big story that have been put together into one big book. And everything in the Bible is true, like how God created the whole world and everything in it. And the story is about Jesus, God's Son. And in between, there are lots of stories written by all kinds of people. But the amazing thing about the Bible is all these stories came from God. The first part of the Bible is called the Old Testament. It tells the story of God's special family, the Israelites, and how God promised that through them, He would bless the whole world. To help them do that, God gave them the Torah, or the law. These were ways for the Israelites to live differently than other nations, by welcoming people who were different from them, forgiving each other, and following God. The only problem was no one was able to follow all the rules. This is what the middle part of the Bible is about. People tried as hard as they could, but they kept making mistakes. And every time, God forgave them and promised them that someone would come, a king, a rescuer, who would actually follow all of God's rules and show us what God is like. Well, Israel waited a long time for the king, who was also the rescuer. While they were waiting, Israel had good kings and not so good kings. Sometimes the people in charge forgot about God and started to worship other gods. And sometimes they even got taken over by other countries. And whenever God would do something amazing, like when He saved 3 guys from a fiery furnace, or when He sent messages to prophets like Jeremiah and Ezekiel, or when ordinary people like Ruth decided to be a part of God's family, people would write it down. They wanted to remember what God had done and teach their kids what God was like. He's powerful, He's loving, and He's good. In some stories, God reminds us He's a good king, powerful and mighty, someone who saves His people from danger. In other stories, God reminds us He's a good father taking care of His children, or like a good shepherd, gently taking care of His sheep. Now that's all in the Old Testament. The next part, the New Testament, starts with 4 books full of stories about Jesus. Jesus is God's Son, and He lived a perfect life without breaking any of God's rules. He taught people about God and showed people how to be like Him by helping those who were poor and sick. Then, Jesus died for our wrong choices and came back to life, which was a pretty amazing thing. It was so amazing that people made sure they wrote down the stories about Jesus. And as more and more people started following Jesus, there were more and more amazing stories to write down, like when the Holy Spirit came down like wind on Pentecost, or when people who followed Jesus performed miracles, or even when one of Jesus's friends, John, had a crazy dream about what it will be like when Jesus comes back to rule the entire world. After Jesus came back to life and then went to heaven, yeah, that happened. People who followed Jesus wanted to put together all these stories about the law, the Israelites, Jesus, and the early church into one big book. It took a few tries before everyone agreed on what parts should be in what order, but that's how we have this big book called the Bible. Today, people still read the Bible all over the world, because what was true a long time ago is still true today. God always stays the same. God still speaks to us. He forgives us and loves us, and He's always good. And when we read the Bible, we can still learn about who God is and what He's like. The Bible says all Scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. And that's the story of the Bible. So in case you missed it, here's the quick version. The Bible is a book of stories about God. The Old Testament is about Israel. The New Testament is about Jesus and His followers. We can still learn about God today. And that's a part of God's story. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu,
Sedang ia berada di tepi danau, orang banyak lalu mengerumuni dia. Lalu pergilah Yesus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." seketika itu juga, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Tampil dan tersungkur di depan Yesus, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat.
dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat